Je m'appelle Elisabeth Afi Koso. Je suis cultivatrice de moringa. Toute place où je passe, on me connaît que c'est moi qui fais la sensibilisation aux autres à propos de la moringa. Mamá moringa, oui. El árbol de la moringa es originario de la India, donde sus hojas y frutos se han consumido durante mucho tiempo por sus beneficios nutricionales. No obstante, aquí en Togo, en África Occidental, sigue sin ser una planta muy conocida. Elizabeth se ha unido a la Cruz Roja togolesa para enseñar a los lugareños a cocinar la moringa e incorporarla a su dieta diaria. Si on mange moringa, on a la santé, parce que dans cette herbe, il y a beaucoup de vitamines qui peuvent nous aider à faire correctement nos activités. El árbol de la moringa, resistente a las sequías y de rápido crecimiento, se puede cultivar fácilmente en zonas subtropicales. Muchos agricultores apuestan por las propiedades nutritivas y lucrativas de esta planta. On a prouvé que cette plante-là contient beaucoup de nutriments en termes de vitamines, en termes d'éléments minéraux, etc. Donc c'est ce que nous, on suggère aux populations de cette localité dans la lutte contre la malnutrition au Togo. El profesor Kokou trabaja para la Universidad de Lomé en Togo y es miembro del movimiento Forest and Life, que contribuye a la reforestación local y la conservación de los bosques mediante el cultivo de la moringa. Moringa n'est pas un arbre d'envergure, mais en plantant une grande quantité de moringa sur une surface donnée, on peut contribuer à la lutte contre la dégradation des terres. Et qui dit dégradation des terres, forcément il y a le reboisement qui peut permettre de lutter contre la dégradation des terres. En los últimos 60 años, Togo ha perdido más de la mitad de la superficie forestal a un ritmo tan alto que puede provocar la desaparición definitiva de sus bosques. Su tasa de deforestación sigue siendo una de las más elevadas de África. Pero con la ayuda del movimiento Forest and Life, el profesor recibió una subvención para crear un vivero de moringa, en el que se enseña a los agricultores a cultivarla antes de distribuirla localmente. Un joven agricultor supervisa las operaciones del día a día. Je me nomme Adevou Komlan Eric. J'ai commencé à planter moi-même des arbres pour qu'on puisse avoir un peu de forêt qui se sont perdus. Donc aujourd'hui, j'ai au moins 3 hectares de plantation de moringa. Chez moi à la maison, moi, ma femme et mon enfant, on aime tous les plats du moringa. Parce que dès la naissance de mon enfant, Maxwell, je lui donne chaque jour. Avec du temps, j'ai vu que l'enfant devient de plus intelligent et habile en tout ce qu'il fait. Ça a amélioré beaucoup la santé de toute la famille. La nutrition, c'est extrêmement important, notamment quand il s'agit d'alimenter les enfants. Elizabeth Zapchet es la directora del Programa Mundial de Alimentos en Togo. Depuis quelques années, nous focalisons notamment les achats locaux, notamment le moringa, parce que ça permet non seulement aux populations d'avoir un revenu, d'augmenter leur production, mais également à la population d'améliorer leurs conditions de vie. Donc nous allons essayer d'acheter donc localement, notamment le moringa. Essayons de voir dans quelle mesure nous pourrons également l'introduire dans notre panier alimentaire. Hoy en día, el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, organismo encargado de la protección de los bosques del planeta, reconoce la moringa no solo como una fuente de nutrición, sino también como una fuente de financiación tanto para el sustento local como para la conservación forestal en Togo y otras zonas. La demanda de los productos derivados de este árbol ha aumentado en Togo y el polvo de hoja de moringa ahora se vende como un suplemento nutricional en las farmacias del país y el extranjero. Elizabeth y los aldeanos están aumentando la producción para cubrir la demanda. Recogen, separan y juntan las ramas. Las hojas, una vez secadas, se muelen para hacer un polvo fino. Elizabeth entrega después el polvo a un comprador para que lo distribuya en el mercado. Maintenant, ça va pour moi. Du côté financier aussi, ça va. Comme je vends moringa, il y a un peu de revenus d'ici plus qu'avant.
C'est pour dépanner les enfants, aller à l'école, pour les besoins d'argent, mais c'est rapidement je fais ça et puis je suis à l'aise. Son buenas noticias tanto para la población como para sus bosques. Este reportaje es una producción de Nathan Beriro para las Naciones Unidas.